नाज़रीन, कुर्ब क़यामत की निशानियां एक एक करके हमारे सामने आती जा रही हैं और इनमें से एक निहायत संगीन और दिल दहला देने वाली निशानी वो है जिसका ताल्लुक माशरे के अखलाकी ज़वाल से है। आज हम जिस दौर में सांस ले रहे हैं वहां हलाल और हराम के फर्क को मिटाया जा रहा है, गुनाह को आज़ादी का नाम दिया जा रहा है और जिना जैसे संगीन जुर्म को न सिर्फ आम बल्कि काबिल फख्र बनाकर पेश किया जा रहा है। यही वो सूरत हाल है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले खबरदार फरमा दिया था कि एक वक्त आएगा जब जिना की कसरत होगी और इसके नतीजे में वल्दुल जना यानी जना से पैदा होने वाली औलाद की तादाद बढ़ जाएगी और जब ये सूरत हाल आम हो जाएगी तो फिर अल्लाह ताला का अमूमी अजाब करीब आ जाएगा। एक हालिया सर्वे ने हैरान कुन इंकिशाफ किया है जिसके मुताबिक फ्रांस, एस्टोनिया, स्वीडन और डेनमार्क में हालात इंतहाई मखदूश हैं और वल्दुल जना बच्चों की तादाद इंतहाई तेजी से बढ़ती जा रही है, जिससे मुआशरती अखलाकियात का जनाजा निकल चुका है और यही कुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक है। एक हालिया सर्वे में मजीद कौन से इंकिशाफात किए गए, आइए इस पर भी एक नजर डालते हैं। दोस्तों, मगरबी खानदानी निजाम की पस्ती और जवाल तेजी से जारी है और वहां जिना की कसरत को अखलाकियात की आला अकदार के साथ जोड़ा जाता है। इस घिनौने अमल पर फख्र किया जाता है। खानदानी रिश्तों के इस बिखरते शिराजे की हकीकत 1400 साल कबल ही बयान की जा चुकी है और इस पुरफितन दौर की अलामात अहादीस नबवी से साबित है, जबकि उम्मत मुस्लिमा को भी इस हवाले से खबरदार किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी उम्मत हमेशा खैर और भलाई पर रहेगी जब तक इनमें जिना की कसरत की वजह से वल्दुल जना की तादाद ज्यादा न हो जाए और जब वल्दुल जना फैल जाएंगे तो अल्लाह ताला अनकरीब इनको अमूमी अजाब में मुब्तला कर देगा। ये हदीस मसनद अहमद और मसनद अबी याला मूसली में मौजूद है। इसके अल्फाज सुनकर इंसान दहल जाता है। इस फरमान नबवी का मतलब यह है कि इखलाकी बिगाड़ सिर्फ फर्द को नहीं बल्कि पूरी उम्मत को तबाही के दहाने पर खड़ा करता है। जब मुआशरा मजमूई तौर पर गुनाह को कबूल कर लेता है तो फिर अजाब किसी एक फर्द तक महदूद नहीं रहता बल्कि पूरी बस्ती, पूरी कौम और पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ जाती है। अगर हम आज के दौर पर नजर डालें तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो तमाम बातें जो हमें बतौर निशानी बताई गई थी आज हकीकत बन चुकी हैं। मगरबी दुनिया में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई दूसरे ममालिक में भी शादी के बगैर ताल्लुकात को बिल्कुल मामूल समझा जाता है। बच्चे पैदा हो रहे हैं लेकिन निकाह के बंधन के बगैर। खानदान का तसव्वुर कमजोर होता जा रहा है। माँ बाप की शनाख्त खत्म हो रही है और बच्चे कानूनी तौर पर बाप के नाम के बगैर रजिस्टर्ड हो रहे हैं। ये सब कुछ उसी जना के आम होने का नतीजा है जिसे आजकल लाइफस्टाइल या जाती आजादी कहा जाता है। नाज़रीन, एक यूरोपीय सर्वे के मुताबिक जो 2025 के अवाइल में सामने आया कि फ्रांस में 60% बच्चे शादी के बगैर पैदा हो रहे हैं, एस्टोनिया में 56%, स्वीडन में 55% और डेनमार्क में 54%, पुर्तगाल में 53% बच्चे ऐसे हैं जिनके वालिदैन ने नाजायज ताल्लुक से बच्चों को जन्म दिया। ये आदाद शुमार खुद इस बात का ऐलान है कि मुआशरा किस तरफ जा रहा है और अगर हम 2026 के तनाजुर में देखें तो ये सूरत हाल मजीद संगीन हो चुकी है क्योंकि गुज़श्ता चंद बरसों में खानदानी निजाम मजीद कमजोर हुआ है और नाजायज ताल्लुकात को मजीद फ़रोग मिला है। बेल्जियम में 30 साल पहले वल्दुल ज़िना की शरह सिर्फ 8% थी मगर आज ये बढ़कर 50% तक पहुंच चुकी है। इसी तरह वेस्ट इंडीज के इलाके बारबेडोस में 70% बच्चे ऐसे हैं जो शादी के बगैर पैदा हुए। ये सब आदाद शुमार मारूफ आलम दीन शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी की किताब में भी जिक्र किए गए और ये किसी एक फर्द का दावा नहीं बल्कि आलमी सतह के हकायक है। इन्हीं हालात के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा जब जिना के जरिए पैदा होने वाली औलाद की कसरत हो जाएगी। ये हदीस मुस्तदरक हाकिम में मौजूद है और क़यामत की निशानियों में शुमार की गई है। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि क़यामत की अलामात में से एक ये भी है कि औलाद ज़िना की कसरत हो जाएगी। ये रिवायत तिबरानी में मौजूद है। गौर करने की बात यह है कि ये सब कुछ आज हमारी आंखों के सामने हो रहा है मगर हम इसे महज दूसरों का मसला समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जब किसी बस्ती में जिना आम हो जाए तो वो लोग अल्लाह ताला के अजाब के मुस्तहिक बन जाते हैं। इस हदीस का मफहूम बहुत वाज़े है कि जिना सिर्फ एक फर्द का गुनाह नहीं बल्कि इज्तिमाई जुर्म बन जाता है और जब कोई मुआशरा इस जुर्म को कबूल कर लेता है तो वो खुद अपने लिए अजाब को दावत देता है। इसलिए तारीख में हम देखते हैं कि जिन कौमों में
بے حیائی اور فحاشی عام ہوئی وہ زیادہ دیر تک باقی نہ رہ سکی۔ ناظرین، ایک اور نہایت تشویشناک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ قومیں ایسی پیدا ہوں گی جو زنا کو حلال سمجھنے لگیں گی۔ یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے۔ یعنی صرف زنا کرنا ہی نہیں بلکہ اسے جائز قرار دینا، اس پر فخر کرنا اور اس کے خلاف بولنے والوں کو دقیانوسی کہنا بھی قیامت کی نشانیوں میں شامل ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا، فلمیں، ڈرامے اور سوشل میڈیا سب اسی سوچ کو فروغ دے رہے ہیں کہ انسان جو چاہے کرے، کوئی روک ٹوک نہ ہو اور دین و اخلاق کو ذاتی معاملہ کہہ کر ایک طرف رکھ دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قریب ہے کہ میری امت شرم گاہوں کو حلال کر لے گی، یعنی زنا کو معمول کی بات سمجھ لیا جائے گا۔ یہ روایت کنز الاعمال میں موجود ہے۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو واقعی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شرم و حیا جیسے الفاظ مذاق بن چکے ہیں۔ جو شخص حیا کی بات کرے اسے کمزور اور پسماندہ سمجھا جاتا ہے، اور جو بے حیائی کو فروغ دے وہ جدید اور ترقی یافتہ کہلاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زلزلوں کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب لوگ زنا کو اچھا سمجھنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ کو غیرت آئے گی، پھر وہ زمین کو حکم دے گا وہ جنبش کرے۔ اگر لوگ توبہ کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان پر آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے۔ اس روایت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قدرتی آفات بھی محض سائنسی عمل نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات انسان کے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور جب گناہ حد سے بڑھ جائے تو زمین و آسمان بھی گواہی دینے لگتے ہیں۔ آج ہم زلزلے، سیلاب، وبائیں اور دیگر آفات دیکھتے ہیں اور انہیں صرف اتفاق سمجھ کر گزر جاتے ہیں، مگر ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ تو نہیں ہے۔ جب معاشرہ اجتماعی طور پر توبہ چھوڑ دے، اصلاح سے منہ موڑ لے اور گناہوں کو اپنا شعار بنا لے تو پھر اللہ کی طرف سے تنبیہ آنا فطری بات ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم تنبیہ کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اسلام کسی فرد کو اس کے نسب کی وجہ سے مجرم نہیں ٹھہراتا۔ جو بچہ کسی غلطی کے نتیجے میں پیدا ہوا اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بھی اتنا ہی معصوم ہے جتنا کوئی اور بچہ۔ مگر مسئلہ بچوں کا نہیں بلکہ اس نظام کا ہے جو گناہ کو فروغ دے رہا ہے۔ اسلام سختی سے زنا کو منع کرتا ہے تاکہ معاشرہ پاکیزہ رہے، خاندان محفوظ رہے اور نسلیں بگڑنے سے بچی رہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان نشانیوں کو محض سنسنی خیز باتیں سمجھ کر نظر انداز نہ کریں، بلکہ انہیں آئینہ بنا کر اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم اپنی اولاد کو کیا سکھا رہے ہیں، ہم اپنے گھروں میں کیا ماحول بنا رہے ہیں۔ اگر ہم خود بھی بے حیائی کو برداشت کر رہے ہیں، خاموشی سے قبول کر رہے ہیں یا اس پر خوش ہو رہے ہیں تو پھر ہم بھی اس اجتماعی جرم میں شریک ہیں۔ یہ وقت ڈرنے اور سنبھلنے کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہمیں صرف خوف زدہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ خبردار کرنے کے لیے ہے، تاکہ ہم عذاب آنے سے پہلے توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اب بھی وسیع ہے، توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ہم گناہ کو گناہ سمجھیں، اسے فخر نہ بنائیں اور اصلاح کی طرف لوٹ آئیں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو وہ وقت دور نہیں جب یہ نشانیاں ہمیں ایک بڑے انجام کی طرف لے جائیں گی اور پھر پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اللہ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔